दुर्गापुर के देवी नगर नौतुनपल्ली इलाके में काली तला मंदिर में चोरी की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि मंगलवार की देर रात चोरों ने मंदिर में धावा बोला और मां काली की मूर्ति से सोने की आंख समेत लगभग 2 लाख रुपए मूल्य के आभूषण और दान पेटी में रखी नकदी भी ले उड़े। बुधवार की सुबह जब चोरी की घटना का खुलासा हुआ तो इलाके के लोग हैरान रह गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस मामले की छानबीन शुरू कर दी। वहीं काली तला मंदिर में हुई चोरी की इस वारदात को लेकर इलाके के लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। वहीं दूसरी तरफ मंगलवार की रात ही दुर्गापुर नगर निगम के 14 नंबर वार्ड अंतर्गत नीलकंठपल्ली और नौतुनपल्ली इलाके के अन्य 2 मंदिरों में भी चोरी की घटना सामने आई है। वहीं मंदिर में हुई चोरी की घटना की सूचना मिलते ही दुर्गापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि पास के एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में 3 लोगों को देर रात एक बाइक पर जाते हुए देखा गया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और उसमें बाइक पर जाते हुए जिन 3 लोगों की तस्वीरें कैद हुई हैं, उन्हें चिन्हित कर गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। मंदिर कमेटी के तरफ से बताया गया कि इससे पहले ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। उन्होंने बताया कि मंदिर की दान पेटी लगभग 1.5 से 2 साल से नहीं खोली गई थी, जिससे दान पेटी में काफी मात्रा में चढ़ावा की राशि जमा थी। इसके अलावा मां काली की मूर्ति से सोने की आंखें और अन्य आभूषण भी चोरी हो गए हैं, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 2 लाख रुपए है। प्रथमे আমি আমার অ্যাড্রেসিং করছি মন্দিরে নতুনপল্লী 14 নম্বর ওয়ার্ড জি ব্লকের কালীতলা মন্দির আমাদের এই নামে পরিচিত আমাদের মন্দির। আমি সকালে যখন আসলাম তার আগে আমার আসার আগে কিছুক্ষণ আগেই আমার মন্দিরের যে পরিচারিকা আছে যিনি ধোয়া মোছা করেন তিনি এসে দেখছেন যে মন্দিরের তালা ভাঙা। তারপরে পাড়ার নিকটে যারা আমার চেয়ে আছে এই দামাপি বা রামকৃষ্ণ মণ্ডল এদেরকে খবর দেওয়ার পর ওরা আসে এসে দেখে যে তালা ভাঙা, কলসিবিল গেটের তালা ভাঙা। আমি তার আগে বলিনি, আমি 2টো করে তালা মেরে যাই কলসিবিল গেটে। তারপরে যখন আমি আসলাম তখন এখানে এসে আমি এই অবস্থা দেখতে পেলাম। আমি এখনও পর্যন্ত যেটুকু দেখেছি তাতে মায়ের একটা টানা ছিল সোনার নথ, যেটা রিং দিয়া, একটি গলা ইমিটেশন নয়, ওই রূপোর ওপর সোনার জল করা গলার একটা হার ছিল, আর 2টো কান পাশা ছিল, আর মায়ের 2টো তোড়া মিসিং হয়ে গেছে। 4টে তোড়া আছে মায়ের, তার মধ্যে 2টো তোড়া মিসিং হয়েছে, মনে হয় কোনো কারণে খুলতে পারেনি বা যাই হোক। আর আমার পুজোর ঘণ্টা, একটা পিতলের বড় গামলা, 2টো রেকাবি, একটা বড় কাঁসার থালা। হ্যাঁ, এখনও পর্যন্ত যেটুকু দেখেছি আমি। প্রণামী বাক্সে আমাদের প্রায় সারা বছরের পরে ওই কালীতলা মন্দিরে যে বাৎসরিক পুজো কালীতলা কার্তিক মাসে তখন ভাঙা হয়, তো আমরা প্রত্যেক বছরের নাই এই বছরে হিসাব করতে পারি আমরা 10 থেকে 15,000 টাকা মিসিং গেছে। वहीं स्थानीय लोग भी मंदिर में हुई चोरी की घटना को लेकर आश्चर्यचकित हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि मंदिर की दान पेटी में रखी नकदी भी चोरी कर ली गई है। उन्होंने इस घटना में शामिल आरोपियों को चिन्हित कर जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग की। এই কয়েকজন মহিলা আমরা রয়েছি, এই পুজোটাকে আমরা পরিচালনা করি। প্রত্যেক বছর আমরা বাৎসরিক পুজোও করি। তারপর আমাদের প্রণামী বাক্স আছে, সেই বাক্সটা সকালে যখন বৌদি পুজো করতে আসলেন তালা বন্ধ ছিল, তালা যেই রকম থাকে অ্যাজ ইট ইজ এভাবে রাখাই ছিল, কিন্তু প্রণামী বাক্সটা কি হয়েছে মন্দিরের একদম কোণাতে থাকে, ওখান থেকে বাক্সটা টেনে গেটের কাছে আনা হয়েছে। গেটের কাছে এনে প্রণামী বাক্সের যে তালা যেইভাবে লাগানো থাকে সেইভাবেই আছে, গেটেরও তালা এবং প্রণামী বাক্সের তালা দুটোই একই আছে, কিন্তু বাক্সের যে ইয়েটা থাকে কবজাটা ওইটা ভেঙে পুরো টাকাটা ওখান থেকে নিয়ে চলে গেছে। আর তারপর ছোট 1 টাকার কয়েন যেগুলো সেগুলো যেরকম আছে সেরকম পড়ে আছে। আমরা সকালে এসে এটাই সবাই মিলে দেখলাম, তারপরে আমরা রিপোর্ট করলাম, আরও পাশাপাশি জায়গা থেকে খবরও পেলাম যে কয়েকদিন ধরে আশেপাশের মন্দিরগুলোতেও চুরি হচ্ছে। তাই আমরা চাইছি যে আমাদের পাড়ার এই মন্দিরের কাছাকাছি একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় সিসিটিভি। কিছু ছেলেদের আড্ডাও এখানে হয়, প্রত্যেক দিন একটা চলতেই থাকে, কিন্তু আমরা সেটা মানে নজরে দিই না, যে যার মতো আসছে নিজের নিজের সব কাজে ব্যস্ত থাকে বলে। दुर्गापुर से साधन रोज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।